For today's video guard kay naa dayta aning pinakasikat ug pinakadaghan nga hams diri sa Mindanao. Diri ra na makita sa Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Makita sa nato diri guard ang kaanyag sa Mount Matuto ug ang lapad nga pinyahan diri sa Dol. Ug ang pinakaganahan ako diri guard kay ang ilahang klima nga feels like Baguio gyud. Sa mga wala nakabalo mo day ni ang dalan padlong og Euphoria ug sa SG Farm. Kung mga tumo dito para maglaag-laag maagian gyud ninyo diri ang pinakadaghan nga hams diri sa Mindanao. Sa grabe kadaghan og hams diri guard, mura na ka og nagsakay og roller coaster. Kung baguhay pug ka nga moagi aning lugara o sigurado malipong gyud ka ilang hams. Sa akong pagkabalo gituyo ni nga mga hams para mohinay ang imong dagan dili magpakusog. Para pud sa safety sa mga magbiyahe padlong diri. Kay kabalo man gyud ta nga tanang butang gyud nahimo na amang gyud na say purpose. Pag makaagi ka aning dalana dili pud ka makabati og katulugon. Kay malingaw man ka sa ilahang dalan nga sigig saka ug panaog. Sa mga nangutana og pila day ni ka hams tanan kana pod ang wala nako masayod.